سلام سلام كمية صنفون فتوات تخاتلتنا ببزلخمو سلام كوخونا ويفنا تمنخو أبنا لهم بدواد ما بتاع مزارة وعلزة دما قبسة دما استراغا صورات هواحات اعتيغا عند تبعلي زركب زلو بزعبا دما حد عوي حبريتا حيزا لكم مزيلخو بزعبو دما بحادو خينا كنرينا قبل موصال دما سراوتي رفنا دما أدلاين تخوين دما مسمر جيبوتي كوخورت يخليو عند تبعلي زركب زلو بزعبا دما بحادو خينا كنرينا قبل توسخ دما حيلة دوي دما بزعبا أمونغو إيرتراني تيبيازني حيالنا يكوينات بدلاو دما بزعبو حيلة حد عوي حبريتا أكافي لله بزعبا زون بحادو غينا كنرينا كم دما نزيومن كارز مساسلو تحسوتات لزاويكم مزيلخو كسامو وداتا فيديون حاضركم شمو فتوات تخاتاتتنا قدام بدينا دما أرقاي قبل خصوص دما حزي منغستي إيرترا أب مريتو أب روستو يزلو منغستي إيرترا دما سراوتي وانكاسايسو نام دمات مريت زحازو يلن كبل أرقاي قبل خصوص حدا ملختي أهلي فلو بزعبا دما حانت فيديو حيزانكم مزيلخو اسكي نزا فيديو دما لكن بارن جمرا علام واقعيو قبل حسابي لنا ودينا هنا سلازي صمدا تم حزبتات ككم كنتاتو ناغمغمو انتا كغوري خلو قصال ነገር زوسنا ነገር ይዝኸውን حاز ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መሬቱን ኣብ ርስቱን ይዘለ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ተንቀሳቀሹን አንዳማት መሬት ዝሓዞ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዘቀረበ ክስሎ ቀረባ አዋላት ግደፈሱ ጠፈሽ ሐሳብ ይግደፈ አቶ ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ዶክተር ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ዘቀረቡ ሐሳብ አለው ካብሉ አላው መሬት ትግራይ ካብሉ አላው መሬት ኢትዮጵያ ውጻእ ዝብል ነጥታቱን አልኢሎም ስለዝነበረ እዙይ እኮ ደጋግምና ሰሪሕና ኣለና ቀደም ኣብ ትግራይ እንሃለወ ኣይ ኣተወን ዝበለ ሕዚ ኣብ መሬቱ ምስ ከደ ኣቲኻ ኣለኻ ዝብል ጉልውጥ መርገፂ ዘይብሉ ዝጠፈሸ ዲፕሎማሲ ዝጠፈሸ ፖለቲካ ይግደፎ ውዱቕ ሓሳብ ይግደፎ መንግስቲ ኤርትራ ጽምዶ ምስ ተገብረ ሰራዊቱ ነቂሉ ኣብ መሬቱ እዩ ዘሎ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ እውን ኣይገበረን ክገብር ኣብ መሬቱ ክገብር ሕጋዊ እዩ ክወረካ ይብሎ ስለ ዘሎ ወግሒ ፀብሐ መናፍሒ ይንፋሕ ስለ ዘሎ ኣብታ ልዕላው መሬት ኮይኑ መሬት ክሕሉ ኣብ መሬቱ ክንቀሳቀስ ንውር እዩ መሬት ናንዳማቱ ዝሓዞ ግን የለን መንግስቲ ኤርትራ ናንዳማቱ መሬት ዝሓዞ የለ ናብነት ከም ኣይፈከረ ቦታታት ኣለው እዞም ናይ ዓይጋ ዓሊቴና ቦታታት ከምኡውን ሓሶት እዩ ሓሶት ዛላንበሳ ኩነታት ኣሎ ሓሶት እዩ ከይድካ ምርኣይ ትኽእል ሓዚ የለን ናውታት ዛላንበሳ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ትግራይ ዘላ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ምምሕዳር ናይ ትግራይ እዩ ዝኒህዋ ኣብ ውሽጢ ደዊልካ ምርጋፅ ትኽእል ሓዚ ኣብ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ኣብ ልዕላው መሬት ናይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ማሕደርት ናይ ትግራይ ሚሊሻ ናይ ትግራይ ፀጥታ ኣብ ዘለዎ ኣብ ዛላንበሳ ደዊልካ ምርጋፅ ትኽእል እዙይ በለካ ልክዓካ ናይ ፀላእት ወረ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ውድባት ናይ ኤርትራን መንግስታት ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ዝምድና ከይፈጥሩ ሰላም ከይፈጥሩ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ እዩ ንሕና ሰላም ብዝፈጠርና ቁጥሪ ንዓዓቶም ረመፅ ዝኾኖም ዝህውኾም ዘቂንቆም ናብ ተርባፅ ዘእትዎም ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ስለ ዘይተፋጠጠ እዩ ናብ ኩናት ስለ ዘይኣተው እምበር ንሕና ሓዚ መንግስቲ ኤርትራ ዘፈናቀሎ ገበራ የለይ ናንዳማቱ ዝሓዞ መሬት የለይ ዝኣሰሮ ዝቆተረ ሰብ የለይ ሰላም እዩ ዘልሕት ሶ ሰላም ንምንታይ ትኾኑ እዩ እቲ ናይ ብልፅግና ዓንቶ ዝለካ ነበርኩ ካብ ኩናትን ካብ ወረ ነውፅን ረፅምን ዘይወፅእ ክሓዲ ጉጅለ ናይ ጥፋት ጉጅለ መንዳዓቲ ዝኾነ ኣብ ስልጣን ስለ ዘለ እምበር ሕዚ ትዶባት ሰላም እዩ ዘሎ ህዝቢ ብሰላም ይንቀሳቀስ ኣሎ ብሰላም ይነግድ ኣሎ بسلام ሃይማኖታዊ በዓላት ይገብር ኣሎ بسلام كل ነገር بسلام ይገብር ኣሎ ስለዚ ሰላም እዩ ዘሎ ጽምዶ ከዓ ታርጌት ዝወቅዐ ዕውት ዝኾነ ፕሮጀክት እዩ ካብዚ መጻል ድማ ኤርሚያስ ድማ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ርክብን ጥምረትን ክግበር ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባኡ ኤርሚያስ ሓደ ሓበሬታ እንዳካፈለ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅለኹ እስኪ ናብታ ቪድዮ ክሕልፈኩም ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እዚ ህዝቢ እዚ بحثير قنقاس مس علمس بقطع بتقرنيا خنا الزاربا ندلينا بجግንነቱ بتفوانነቱ ጸላአቱ بمسعار ተደጋጋሚ ዓወት ዝጨበጠ ኩሩዕ ዝኾነ ህዝብ ከም ዝኾነ ርዶ ነገር እዩ ናይ ባዕልና ምክልኻል ሓይል ሰራዊት ናይ ባዕልና ናሽናል ባንክ ናይ ባዕልና ናይ ልምዓት ትካላት ናይ ባዕልና ናይ ድሕነት ትካላት ክህልውና እንደሊና መሃር ዮሐንስ ተዛረቦ ዘርባ እስክንስማዕ እዩ بحثير قنقاس مس علمس بقطع بتقرنيا خنا الزاربا ندلينا نمنتاينا بوكلنا بمحريا نزاربا سلوز ناي بعلنا مكلخال حيل سراويت ناي بعلنا ناشنال بانك ناي بعلنا ناي لمعات تكالات ناي بعلنا ناي دحنة تكالات كلونا ندلينا كان حناس على علم شيء لنفسنا خوينا ناس نعلم ممكن بركتلا ندلينا حزقن تشفلقنا يازلنا تسجعنا عدلنا معطانا حلمنا نحنا يكوننا نوصلوا زلنا
ብበዝሒ ድምፂ እዩ ዝውሰን ዘሎ ፓርላማ ከምቲ ዝረኣኸዮ ማለት እዩ ከምቲ ግዝኣትና ክገብጡ ናይ መንነትን ናይ ክስታይን ኮሚሽን ኢሎም ኣጣይሾም መፅኦም በይንና ተቃዊምና ብበዝሒ ድምፂ ግን ተሳዒርና ፀዲቁ ማለት እዩ ከምቲ ዝረኣኸዮ ሕልምናስ ብኦም ይኹሰን ስለዚ ሕልምና ንዕላማና ምስ ማንም ሰብ ክውስነና የብሉ ባዕልና ማለት ድሓር ምስ ነፃ ምስ ኮና ብሓደ ነንበር ተባሂሉ ኮንፌደሬሽን ድዩ ዋላ ዩኒየን ከምቲ ናይ ኣውሮፓ ዩኒየን ሓቢርና ንልማዕ ኢንተግሬሽን ፅቡቅ ሻነ ድሕሪዳ ፀገም የብሉ እምበኣር ከም ሰማዕኹሞ እዩ ኣዝዩ ዘገርም እዋናዊ ዝኾነ ነገር እዩ እዋ ድሕሪ ሕጂ ክንዛረቦ እንደልዮ ዘረባ ኣይንኳንዶ ሕድሕድና ዓለም እውን ክትሰምዖ ዝግባእ ዘረባ ልሳን ትግርኛ እዩ እምበኣር ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንሰርሕ እንድሕር ኮይና ኣብ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ስራሓትና ይኹን ኣብ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንገብሮም ነገራት ብምልኡ ቀዳምነት እዚ ክኸውን ኣለዎ ብተመሳሳሊ ድማ እንተደኣ ሕብረትና እንተደኣ መጻኢና ጥፍኣትና ይኹን ሕውየትና ብሓደ ምዃኑ ዘይነኣምን እንተኮይና መሓር ዮሃንስ እቶም ኣብ ከባቢና ዘሎ ብቁፅሮም ብዙሕ ዝበሉ እሶም ብዝውሰንዎ ውሳነ ተንበርኪክና ክንከይድ ክንግደድ ኢና ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ እነዚህ ሁለት ትግሬዎች ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኢና ምክንያቱ በዞም ክልተ ተጋሩ ወይ ከዓ በዞም ክልተ ትግርኛ ዝበሃሉ ሓይልታት ከመይ ገይሮም ከም ዝተደቕሱ ከም ዝተኣስዓሩ እፈልጥዋ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዝሕጂ ጽምዶ ፈጢራ ዘላ ራዕድን ሽበራን ብዙሕ ነገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳምነትና እንታይ እዩ ህዝብና ውሕስ ዝኾነ መጻኢ ክረኽበሉ ዝኽእል ከምቶም ዝሓለፉ ዓመታት ከምቶም ዝሓለፉ ታሪክና እንደገና ህዝብና ዋጋ ዘይከፍለሉ መንገዲ ፖለቲካ ሰሪሕካ ህዝብኻን መጻዊሕኻን ውሕስ ምግባር እዩ ክብለኩም ደሊ ካብዚ ምጻል ድማ ሃይለ ደደቢ ድማ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራ ዝኒህ ህልውነታት ብዛዕባኡ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣሎ ከምኡ ሰራዊት ኤርትራ ድማ እንተደልዩ ድማ መስመር ጅቡቲ ክቆረፅ ይኽእል እዩ እንዳበለ ዝርከብ ዘሎ ሃይለ ደደቢ ብዛዕባ እዚ ድማ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኣካፊሉ ኣሎ ሃይለ እስኪ ሰሚዕና ንመለስ ዓሰብ ብቡሬ ገይረ ዓሰብ ክቆፃፀረ ዓሰብ ኮይነ እንዳተኮስኩ ክነብር ዓሰብ ድማ ናይ ሞትን ናይ ሕየትን እያ 10 ሚልዮን ዋላ መዲበ ኸድየ ኦሮሚያን ኣምሓራን ሓሙሽተ ቀውፃኤን ሰረፋ ክልላት ብጀካ ሃረሪ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን زين كم كنتاتو تسترفى جن حدا مليون كوصيو 10 مليون ناوس ترفى نفتن استرفى تقراين محران غير كاي ازيبل تابوري جن حدا تقرا لاي سديد لي اي ثينك ارم سو عزل لي مسلني نيرو ايو قدمس نيرو ايلو زناي شعبي اورار او نيره نا حنت معلت انت حدير كاس حنت قنبله انت ابز ودقتلا حدغا انت مولي يزودا تمقتو تخنتات ناي بوري خبابس صل كان ختحاسبون زخبدي ترفدو بو دفاع غيركاس بعد راح غير خزلق يلك ختحاسب غدفمو او افتخبابنسو سيلا حنت قنبله تدربيا غانتا مولو يات ودتو مقتو ناي تعدن تمقتو ويسو برت فنجي تبومبا خصخلو خلو مالتي حزي تاريخون اللو يبو شعبيا تاريخ اللو ايتيوبيا بو زنورو خميز ولا تشالنج قطيموهم كم زنبره فلطو ببعد ما زنبرنا حمشت معلتو ني وسدنان او زي خدنا يبل يغلص سوتات نغدفو افتي كن ناي ماي صمو تخنتات عقلها تصبب مخانو اب لعلي قنبله خصخو خلو تأمرات ينيرو بوزي خيدين تايلوس ناي بحقي كوم إلو حاسب إلي أمنن كوم انت حاسيو أبيغن إتيبياوين ناي مقنا استراتيجي انت زي كوينو زوم سوتا أمر يبولون بقلسي زوم سوتا أمر زي ملناي مليتر أناليسيس إيه وزول وقن الناونا يكونن تأمر يمس ينيلو شعبي أغن قلي لي يكونن شعبي أنا عفار عرصة حليلو لز أوجوج مزبهال طعم تواقع أي سراويت ناي قدم أو أنت واقع أي فلتيو أوجوج ما قدم وني رمي اليوم عفار مريتنا خن حزينا يلوم نبوري صغير مله
ዓፋር ጥራሕ እዩ ዝኽእላ ታብኣ ዘላ ካሊእ ከባቢ ዝዓበየ ኣይኽእላን ማይ ፅምኢ ይኽእሉ እዮም ከም ጊመል ጥሜት ይኽእሉ እዮም ዓፋር ቆራፃት ተዋጋእቲ እውን እዮም ዓቐብ ቁልቁሉ ፈልጥዎ እዮም ተቋንቋ ምስ ህዝቢ እውን ክረዳድኡ ይኽእሉ እዮም ሻዕብያ ንዖም ከፍ ኣቢሉ ኣሎ ንዖም ሒዙ ኣድላይ እንተኮይኑስ መንገዲ ጅቡቲ ቆሪፁ ንቡሬ እንተይከደ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ክሳዱ ክሓንቆ ይኽእል ቂቕ ከብሎ ይኽእል ናይ ሚሊተሪ ስትራቴጂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣወዳዲርካ ከመይ ይኸውን ኢልካ ንምግማትስ ሚሊተሪ ስትራቴጂስ ወይ ናይ ዝኾነ ናይ ሚሊተሪ ሳይንስ ተማሃረ ሰብ ክኸውን ኣየድልየን ቀሊል እዩ ካብዚ ምውፃእ ድማ ግብፂ ድማ ዝተራቐቐ ኣፅዋራት ድማ ንሕወሓት ኣዕጢቓ እንዳተባሃለ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ እንዳወፀ ዝርከብ ዘሎ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም ካብ ግብፂ ዝተራቐቐ ኣፅዋር ረኺቦ ዘሎ ሕወሓት ንስርዓት ብዕልግና ሕማም ርእሲ ክኾኖ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ባይታ እንድሕር ደኣ ክትርጎም ጀሚሩ ኣብዪ ኣሕመድ መጀመርታ ኣብታ ክገብራ ዝኽእል ናይ 2 ሰዓት ናይ 3 ሰዓት ፀብለልታ ክርኢ ይኽእል ይኸውን እሱ ከዓ ኩናት ቀዲሙ ዝተኮሰ ቀዲሙ ይዕወት ስለ ዝኾነ ኣብታ መጀመርታ ዝኾነ ምስንባራት ክፈጥር ይኽእል ብድሕሪኡ ግን ሕወሓት 100 ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ኣብዪ ኣሕመድ ንሱ ኣብ ባይታ 0 ኮይኑ ሕወሓት ከዓ 100 ንቅድሚት ከም ዝግስግስ እዚ ዓጢቕዎ ዘሎ ኣፅዋር ድሕሪ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ብዝብል ክግበር ዝፀንሐ ብኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ መንእስያት ወይ ከዓ ኣብቲ ልዕሊ ናይ ሕወሓት ዘሎ ሰራዊት ቁፅሪ ብስደት ወዲ ስደት ከምኡውን ብዝተፈላለየ ናብ ውሽጢ ሃገር ስእነት ናይ ስራሕ ስደት እኮ ተፀንሐ እዚ ዘመናዊ ኣፅዋር ዓጢቕዎ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ንሕወሓት ንቅድሚት ከገስግሶ ዝኽእል ምዕቡላት ኣፅዋራት ይኽብል ገሊፅዎ መእተዊ ከዓ ብሱዳን ክኸውን ይኽእል እዩ ያ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዪ ኣሕመድ እብል ነይሩ ዝተፈላለያ ካርጎታት 5 ናብ ሽረ ክኣትዋ ከላሱ ኢልና ንሪአን ነርና ብል ነይሩ يريان نيرودي عيري شمو فتوى تخاتلتنا إلى معثرنا حبرتنا زي مسنيرو كساكو صالح بحد شو زاد نرخي كون فيديو مساكم لايك مباركة رسول سنة